Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Power still in short supply in many parts even a month after the cyclone, as monsoon bites as per monsoon maintenance seems to be not working. Mahe villagers express anguish on Sanad issue, say high time government delivers on promises, give 15th August ultimatum for giving class 1 Sanads. Congress challenges government to fulfill promise of jobs, dole for unemployed youth within 2 months or face agitation. And now for the news in detail. India saw a dip in new COVID-19 cases for the second day in a row as 60,753 people tested positive in the last 24 hours. The country reported 1,647 deaths in the last 24 hours. India has reported 3.85 lakhs COVID-19 deaths so far, while 2.86 crore have been discharged. Goa reported 302 new cases from 3,469 samples tested and 9 deaths. India has also been witnessing a continuous fall in active caseload. The country's active caseload today stands at 7,60,019. This is the lowest reported active cases after 74 days. A net decline of 38,637 is witnessed in last 24 hours, and active cases are now only 2.55% of the country's total positive cases. India's daily recoveries continue to outnumber the daily new cases for the 37 consecutive days now. 97,743 recoveries were registered in last 24 hours. Nearly 37,000 more recoveries were reported during last 24 hours as compared to the daily new cases. Weekly positivity rate is currently at 3.58%, while the daily positivity rate stands at 2.98%. It has remained less than 5% for 12 consecutive days now. Bureau Report, Goa 365. Power woes are a never-ending issue. Everyone is furious over the lethargic affairs of Power Department. In Anjuna, it is the same story. The Power Department shocking people for the last 5 days at Anjuna's Pikhen Shivar. Fed up, people have finally given the department an ultimatum to put a feeder in place, change infrastructure or face protests. Not one or two. Thousands of complaints have been filed by the locals of Pikeno Shivar, Anjuna, but to no avail. There is no proper management of domestic power. However, the commercial power is supplied without any interruption, they allege. Street lights are shut. Now 5 days have passed, people have to suffer due to darkness. हमारा ती आमची शेजारना ती म्हणाली आपण करता तेणे गेल्ले हेणे गेल्ले हेणे 2 फावटी तेणे महास्ता 4 स फावटी गेल्ले हांव नको कंप्लेन करीत आहात पण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ना मंगळाराक येवंकूच ना ते काल येयले पूण लायट कितें येता आनी वयता 15 मिनट पेटली जाल्यार 4 वरां 6 वरां लायट ना हांव आनी पर्सनली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कॉल कंप्लेन केले तेज्या फाटल्यान सगळीं कॉल करीत रावलीं ताका पूण त्या दिसा आख्खो दीस आमकां लायट येवंक ना. कॉल नंबर पासून आमचो 278 प्लस आमी कॉल सेंटरानूय कॉल केलो तुका जाय जाल्यार चिट तेंची आहा नंबर आहा दाखोवपाक तुका पूण कांयच इफेक्ट जायना आमकां कितल्या कोणाकूय कॉल कर येतेली करता कोतून रात जाली कोतून वयता. आमी 5 वर्सां फाटलीं हेच प्रॉब्लेम सांगलेलें तुजो ई तेन्ना केंकरे म्हणून ई आसलो तेजे उपरांत टू एन एक्सटेंट प्रॉब्लेम सॉल्व जालेले पूण तेजी अपग्रेड जावंकूच ना. सो अनलेस एंड अंटील ट्रान्सफॉर्मर्स फीडर्स आर नॉट अपग्रेडेड हे प्रॉब्लेम चालूच उरतले. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बेसिकली हॅज टू चेंज द इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम. केबल्स आसूं वो ती बॉबिन्स आसूं वो ते कनेक्टर्स आसूं हे सगळें चेंज जावपाक जाय तेन्नाच तेन्ना ते स्टेडी सप्लाय उरतलो नाजाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचें ना. एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देमसेल्स द AE. आय वॉन्ट टू आस्क देम वेदर दे हॅव गॉट अ व्हाईट पेपर. एटलीस्ट ती एक लायन आहा पळय ती लेगून लोकांक रातची मेवना तर जाल्यार फायदो कितें. ओके ती लायनीक लागून इतलीं वर्सां हें करून आतां मातसो पावस पडलो बंद पडटा मातसो पावस पडलो बंद पडटा. दॅट इज नॉट रायट. आणि कॉमन response from the helpline is feeder is faulty. So I'm if the feeder is faulty, change the feeder. There are at least another 150 houses who are also breathing down the neck. So all together I think 200-300 people will have to then go to the electricity department with all the press and everything.
तेन्ना दोळे पडा तेंचे, नाल्यार दोळे पडना. It is the job of the local MLA to solve these issues, but he is useless, locals alleged. They also said that the power department officials too are quite ineffective. MLA is as good as not there. MLA useless. I want to go on record. When I asked the MLA 3 years back, तुजे कडेन जाता आनी सांगलें, सरळ सांगलें म्हाका, आपणा कडेन कांय जायना, आपणा कडेन आयकना तें म्हणून. ताका सांगलें हांव मोर्चा व्हरता म्हणून. तो सांगता म्हाका मोर्चा व्हरता जाल्यार आपूण तुज्या वांगडा येता म्हणून. आनी तूं कित्याक जाय म्हाका मोर्चा व्हरपाक? दीस मिनिस्टर इज स्लिपींग. तो तें वडापोनाक भजन घालता, गाराणी घालता. So he should, this is his last year, he should go and sleep home. MLA is absolutely useless. I am on record. If he has got a guts, he can even debate with me. Domestic lines are not looked after. So the responsibility कोणा कडेन आसपाक जाय? कमर्शियल असता. Commercial चालू असता. And they have got a backup of generators. But domestic, how can we make arrangements for generators and all that? Secondly, even on newspapers it was shown that Anjuna was the worst affected in whole of Goa. It came in newsprint also. So I want to ask the minister whether he has visited Anjuna after that to see whether the rehabilitation has taken place. Temporary joining has been done. Local electricity department has done great job. Hats off to them. But the higher ups are responsible, fully responsible. And here चालू उरत जाल्यार I think we'll have to again go run to with morchas. This is what I want to say. They have to pull up their socks and they have to look into the infrastructure now. हे माझ्या फाटल्यान दिसता ते पिकेन चिवारचे अंजुना चे सगळे रहिवासी आसा हांकां हेंचो प्रॉब्लम आसा लायटीचो. कालूच आमी पळयला की कलांगूट मायकल लोबोन कितल्याशा जाणांचे सत्कार केले कारण तेंचें काम बरें करता म्हण. पण ह्याच्या उलट तेच्या देगेचोच कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे अंजुना म्हणजे शिवोले आणि शिवोलचे हे चिवारचे हे अंजुनाचे रहिवासी हांकां खंय फाटली कितले दिसत लायट ना येता वता तेंच्यांनी कितल्योश्योच कंप्लेनी केल्या खंय पण ती कंप्लेन घेवपाक कोणूच ना खंय म्हणजे कोणूच अटेंड सारके करिना. तेंचें म्हणणें आसा की हांगासर जितले काम करता लायटमॅन जितले लोवर स्टाफ आसा तो काम बरें करता पण हायर ऑथॉरिटी आहा ते हेंचें कसलेंच काम आयकून घेना. हो प्रॉब्लम अंजुनाचो फाटली कितलींशींच वर्सां चालूच आसा आनी तेंचो आतां डिमांड आसा की आमकां जर लायट जर अशीच फ्लक्च्युएट जर जायत जाल्यार आमी डिपार्टमेंटाचेर आमी मोर्चा व्हरतले असो तेंचो म्हणणें आसा. अंजुनाच्यान गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. My villagers have expressed anguish over the Sanad issue. Government is working at snail's pace, giving one Sanad per month. The villagers have lost their patience, and if Sanads are not given by 15th August, a revolution will happen in Maye Bhu Vimochan Samiti warned. No government took up this issue since liberation. Finally, the BJP government in 2014 made a law. But 7 years have passed and all are yet to receive their Sanads. And even those who have got Sanads find it difficult to use their lands, the Samiti alleged. Meanwhile, Kashinath Mayekar, who is on forefront of this fight, says that one should not fool people by giving class to Sanads. We want complete right, is his demand. Listen to him. 75 वर्सां क्रांती गोंयच्या क्रांतीक जाली आनी ह्या दिसा अशें दिसून आयलें की 35 सनदी फक्त मयेकारांच्या पदरान पडली. आता कायदो जाल्यार 2014 कायदो जाला. आयज सुमार 7 वर्सां कंप्लीट जाली कायदो जावन. अशें पळोवंक गेले जाल्यार सध्या सगळ्योच सनदी पळोवंक गेल्यार 400 सुद्दां जावंक ना. ह्या आता 2000 डिसेंबर 2020 थोड्यो सनदी दिल्ल्यो गेल्ल्यो 190 किलो सनदी दिल्ल्यो गेल्ल्यो. त्याच्या उपरांत आता 35 सनदी दिता म्हणजे सुमाराचे जर कॅल्क्युलेट करपाक गेले जाल्यार सुमाराचे 1000 दीस सुमाराचे आसपास जाता. म्हणजे एक सनद करपाक अशें पळोवंक गेल्यार हिशोब करून गेल्यार 28 दीस वयता म्हणजे मोरलेस 1 म्हयनो. अशें जर स्पिडीन जर हो जर विषय सोडोवपाचो जर प्रयत्न आसा हांव खंयच्या सरकारान म्हणटा ह्या सरकाराची जबाबदारी आसूंक जाय अशें म्हणटा आमी कारण ह्या सरकारान हो कायदो केल्लो आसा. जर एक म्हयनो एक सनद करपाक लागून जर लागता आसत ज्या प्रमाणे 35 सनदी काल दिलो गेले आहा आनी तो दीस आनी आतांचो दीस जर पळोवंक गेलो जाल्यार 28 दीस एका सनद करपाक लागून जाता जाल्यार हो विशय केन्ना सोंपतलो हो मोठो प्रश्न मयेकारांच्या फुड्यान आसा.
अशें जाय जाल्यार कशें जातलें आयज आतां ह्या सरकाराचो सुद्दां हो कार्यकाळ सोंपोंक पावलो आसा, थोडे दीस उरल्यात. अशें जर वचत जाल्यार कशें जातलें? आनी त्या खातीर आमच्या सगळ्यांची पूर्ण मयेकारांची विनंती आसा की जो हो पूर्ण विशय आसा तो 15 ऑगस्ट पर्यंत सोंपोवचो. नाजाल्यार जे पद्दतीन त्या वेळार 75 वर्सां पयलींचे पद्दतीन क्रांती जाल्ली तशी क्रांती परत मयान जातली आनी ते करचें पडटलें. कारण हो प्रत्येक मयेकारांच्या स्वाभिमानाचो प्रश्न आसा, मयेकारांच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. आनी हे जो पर्यंत सोंपना तो पर्यंत मयेकारांक फुडें सरपाक खंयच जागा उरना. प्रत्येक वेळार प्रत्येक जी गोष्ट मयेकारांक करची पडटा थंय थंय मयेकारांक आडणूक येता. आनी त्या खातीर मय गांवाचो उत्कर्श जायना, मय गांवाचो डेव्हलपमेंट सगळे गोंयकारांक खबर आसात. सगळ्या गोंयकारांच्या साथीन आमी मया खातीर आसलेलो कस्टोडियन कायदो जो आसा हो कायदो रद्द करपा खातीर सरकाराक भाग पडले आनी मया खातीर नवीन कायदो आमी करून घेतलो. पण हो कायदो करतना आमी सरकाराक सांगलेलें की आमच्या घरां खातीर आमकां क्लास 1 दियात म्हणून. पण सरकारान क्लास 2 केलें. ही क्लास 2 ची परिभाषा कितें ही सगळ्यांक खबर आसा. हितून आमकां आमच्या जमनीचे आमच्या घराचे व्हडलेशे कांय अधिकार मेळनात. त्या खातीर परतून एकदां मयेकारांक क्लास 1 मेळोवपा खातीर आंदोलन करचें पडटलें. सरकारा मुखार आंदोलनां करची पडटलीं, झगडचें पडटलें. आनी त्याच वेळाचेर सरकार जें आसा हें सरकार जागे जातलें. आतां निवडणुकीचो काळ आसा. फुडल्या वर्सा विधानसभेची निवडणूक आसा आनी ह्या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीचेर आज मयेकारांनी उग्र आंदोलन करपाची खरी गरज आसा. आनी हें उग्र आंदोलन जें आसा हें कित्या खातीर तर फकत क्लास 1 आमची घरां जी आसा ही क्लास 1 ची जावची म्हणून हें आंदोलन आमकां करपाक जाय. सरकार आज ज्यो सनदी दिता त्यो 5-10 जाणांक दितात. मयान घरां कितलीं आसात? अजून पर्यंत कांय लोकांनी आपल्या घराची फॉर्माय भरून दिल्लेली ना. त्या खातीर सरकारान नवीन वटहुकम करपाची गरज आसा. कांय लोकांनी नवीन घरां बांदलेलीं आसा. हीं घरां ह्या कायद्यान येवपाक जाय, ह्या कायद्या भितर येवपाक जाय, तांकां भितर सांबाळून घेवपाक जाय. Elect a MLA in Mayam will solve the Mayam issue was the condition by Mayekar to former Chief Minister, the late Manohar Parrikar. Accordingly, Mayekars elected Prakash Forte, then Anant Sheth and Pravin Satye, all BJP candidates. Still, BJP has kept this issue hanging, a member Sakaram Pednekar alleged. गेली 60 वर्सां जे आमी सोंसता तेजी परिसीमा जी खंय तरी आसता. आमचे जे लोकप्रतिनिधी हांगासर जाले तेंचे वयले सरकार आयकता काय आयकना हें आमकां कळना आनी तेंचे आयकना म्हणूनच आमचो प्रश्न प्रलंबीत उरता. असो आमकां आतां आमच्या समोर एक प्रश्न चिन्ह उबो रावता. स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांनी एकदां आमकां सांगलेलें की तुमचो आमदार हाडा मयान, मागीर हो प्रश्न सुट्टलो म्हणून. तेका लागून आमी झटोन मयाचे 2 आमदार दिले. ह्या 2 आमदारांनी जवळजवळ 15 वर्साची कारकीर्द पूर्ण केली. जाल्यार त्यांच्या कारकिर्दीन हो प्रश्न चडीक लागलो ना. आयज 3रो आमदारूय दिल्लो आसा. मया भायलो हाडून हांगासर बसयलो आनी तेका लोकांनी दोळे धापून तेका मतां मारली. आनी कित्याक लागून मारली तर मयेचो प्रश्न सुटचो म्हणून. सर्वाधिक मतां मयान दिली. Mahesh Goekar for Gotra 65 from Mayam. When people question about better roads, they only get dates after dates from the government. Now PWD Minister Deepak Pavaskar has given another date. He said the national highway stretching from Patra Devi to Verna, including 1 lane of the new Zuari bridge, will be completed by December. He also said he will direct authorities to solve signage issue at under construction highway. People lose their cool while driving on the road, especially on highway. The highway has turned nightmare for motorists, especially the Agasaim and Kotalim Junction highway stretch. People literally have to pray while driving on this stretch. The divergence make matter worse, especially in the rains. Also, the junctions get chock-a-block and serpentine queues are a norm. People only hope when government will stick to the date of repairing the highway. आता पत्रादेवी टू गिरी म्हटल्यार हें काम चालू आसा. गिरी टू अटल सेतू कडेन हें कितें जालें, एलिवेटेड ब्रीज आशिल्लो, हायट कमी आसले कारणान विलेजर कोर्टाक गेल्या. आतां
कोर्टाचो विशय आसा तो लांबणेर वेतलोच, पूण आमी सांगलां हायट जे 5-5.5 मिटर आसा ती 7 मिटर करून दिता. आमी तसो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टाक धाडला. आमकां बेगींतल्या बेगीन सँक्शन मेळटलें आफ्टर मनसून. आमी तो मनसून सँक्शन मेळ्ळी जाल्यार आमकां 1.5 वर्स लागतलें तें कंप्लीट करपाक. बाकी तो गिरी टू पत्रादेवी हो फुडल्या 4 म्हणजे बिफोर डिसेंबर म्हटल्यार सगळे म्हणजे टोटल पत्रादेवी टू वेर्ना आणि इन्क्लुडींग तुगेलो जुवारी ब्रीज. हय, जुवारी ब्रीज जो 8 लेन आसा, 2 ब्रीज आसा, इन्क्लुडींग ते 19 डिसेंबराच्या पयलीं कंप्लीट जाला. हे सर्वीस रोड बी ते सायन बोर्ड ना आनी खुबशे जाण घुसपाता ना. काम आतां काम चालू आसतना तांकां परतो ते डायवर्ट करचेच पडटा. काम हांगर ते म्हूण ते सायन बोर्ड ते घातलेले आसा ते परतो काडचे पडटा, लावचे पडटा. हांव लक्ष दिता, म्हाजे इंजिनियरा सांगता कोणाकूच कळना रोड खंय वयता. सारकें एक्झॅक्टली हांवें पळयलें तशें. कोणाकूच कळना खंयच्यार खंय वचपाचें तें. डायवर्शन केलें तें. Sandeep Kamulkar and Irshad Sheikh for Goa 365 from Kanka and Panaji. BJP must fulfill its assurance of 15,000 jobs and dole for unemployed youth within 2 months or else will hit the roads, Congress warned BJP on Saturday. The Congress has also lashed out on the BJP government over handling of COVID-19 pandemic. The candidates for assembly elections will be announced as soon as possible. The decision about alliance will be taken after consulting party workers from all 40 constituencies. State president will be decided after discussing it with office bearer, Congress Goa in charge Dinesh Gundu Rao said. Due to the absolute negligence of our Prime Minister Shri Modi ji, who despite knowing the fact that we have to be prepared for the pandemic, self-declared victory over COVID, neglected to procure the vaccines. He had to ensure that he can win in the elections. He went ahead and conducted massive rallies across the country, even though cases were rising. Kumbh Mela was allowed to happen. The biggest super spreader event in the world was the Kumbh Mela event. Knowing the facts, they allowed all these things to happen. They are interested in is how to win elections, how to topple governments, how to demolish opposition parties, how to ensure defections, how to threaten, blackmail people. That is the program of the BJP now. The kind of situation which emerged here, because this is a well-educated state, literate state, economy is good comparatively to other states. Measures should have been more effective, but there was absolutely zero preparation by this government. Gundu also said if Congress government comes to power in Goa, it will scrap all the projects which can affect the environment or can go against the Goans. We demand 2 things from the government. One is fill up the 50,000 jobs in 2 months. Otherwise, we will protest strongly against this government. We will go to the streets. Second, all the unemployed today people are suffering. So your promise which you made 4.5 years back, please fulfill it now. We need it now. You already announced that all those projects which are causing environmental destruction of the state, which are anti-people, those kind of projects will be scrapped when we come to power. Shyam Chari for Goa 365 from Panji. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Bicholi Municipal Council has allowed fish, fruit and vegetable vendors to do their business but outside the market due to COVID constraints. But these local vendors complain that they are forced to do their business in the rain and want to be shifted back inside the market. Bicholi municipality had allowed vendors to do their business after the COVID cases drop. However, BMC told them to sell items outside the market, not business should be done in the market complex. The rains have been heavy this year. Also, customers too get drenched in the rain. प्रॉब्लेम म्हणजे सध्या पण आमकां मार्केटात बसना थंय बसयल्ली आमकां पोदेरा लागा थंयसरली आमी उलोवन उलोवन आमकां हांगा हाडली हांगासर आमकां भितर बसय म्हणल्यार भितर बसना भायरूच बसा म्हणटा
आणि मार्केट खाली आसा मार्केट खाली हा, फुल मार्केट खाली हा. फक्त गोरवां सुणी पेट्यापासून हळशीक केल्या मार्केटान. तुमकां हांगासर आतां कितें म्हणजे गिरायक जाता काय जायना? गिरायक आमच्या मार्केटाक गिरायक येता, पूण सध्या पर्यंत पावसान बसपाक प्रॉब्लेम ना. गिरायक गावता आनी आमकां हांगा पावसान भिजून पावसान येता. आणि सबन तुम्ही भिजता? भिजतात आमी. गिरायक पावस पडलो म्हणून धांवता फुडें फाटीं. कोणाकडे घेता आनी चल मार्केटान सारकें घेवन वचूंक गावतालें न्हू, कोणाकडे पळोवन सारकें. आतां वाटेच्या वाटेक घेता कोणान वयता, फाटीं उरता ती रोवडे उरता. तुमकां मार्केटाच्या भायरूच हाडून बसयल्या? आमकां मार्केटाच्या भायर 3 दीस जाले. दिसता रे पूत म्हाजो, सारकें आमी दिसताय पळय. तुम्ही आता भायर बसयला आणि तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता? सगळें दिसता मरे आमी, पयशे दिसता, नुस्त्याक गिरायक ना काय ना. लोक उबे रावा सध्या ते आमी दिसता, आमकां थंडी येतली मागीर. मुन्सिपाल्टीक कोणाक सांगलेले बी? मुन्सिपाल्टी आपणाक जाय तें हें करता. मुन्सिपाल्टी खंय आहा जाग्यार? कितें सांगला मुन्सिपाल्टीन? पळय आतां कितें सांगता काय पळय, आमी दोगां सांगूंक सांगना. नाल्यार हांव उंची पायटीन वयता, नाल्यार हांव आतां उंची पायटीन वयता. हय. आणि हांगा पावसाक लोक उबे रावना? गांवां फुड्यानूच रावना जाल्यार कोणी बाया गांव गो पावता फुड्यानूच रावना जाल्यार कितें करपाचें हांगा? सगळी बिजली मरे पुताय पळय, म्हणजे सापकोनी मरे. हय आणि पावसूय पडटा न्ही. बिजली मरे पुता म्हाजे पळय आमी. नुस्तेकारांकूय त्रास जाल्या आणि आमच्या सारकिल्ल्या गिरायकांकूय त्रास जाला हांगासर तेंचे कडसून घेवपाक. आयज भितून मार्केट येदें व्हडलें आसा, भितून ती बसान ताका सोशल डिस्टन्सींग करून तेंच्यांनी हें करूं येता. पूण मुन्सिपाल्टीन ताका कित्याक भायर हाडून बसयला तें आमकां काय अजून खबर ना कित्याक बसयला ती. हांव मुन्सिपाल्टी कडेन मागता की ताबडतोब तेंच्यांनी तांकां भितून व्हरोन भितून बसोवपाची, जेणे करून तेंचो आरोग्याक त्रास जावचे ना आनी लोकांकूय नुस्तें घेवंक बरें मेळटलें. आतां सोशल डिस्टन्सींग म्हणटकूच लोक आतां आपूण सोशल डिस्टन्सींग करूंक लागले सगळे. नाजाल्यार मुन्सिपाल्टीन आपले 2 जाण मनीस गेटीर दवरपाचे आनी जाता तितके मनशांकूच भितून सोडपाचे. महेश गोयकर for Gotra 65 from Bicholi. India's legendary athlete, the flying Sikh Milkha Singh, passed away last night. Singh was 91. A few days ago, his wife Nirmala Milkha Singh had passed away. Milkha was admitted to hospital at Mohali after he contracted COVID-19. After testing negative on Wednesday, he was shifted to general ICU. However, his health deteriorated after he suddenly caught fever. His oxygen level dropped and he breathed his last. Milkha Singh had won gold medal in 200 and 400 meter race during 1958 in Commonwealth Games. He was the first Indian athlete to achieve this feat. Singh had defeated South Africa's Malcolm Spence and complete race in 46.6 seconds. He had defeated Pakistan's Abdul Khalik in 200 meters race. He had won this race 21.6 seconds. In 1962, Singh had won gold in 400 meter and 4x400 meter relay in 1962 at Asian Games in Jakarta. He was confirmed with Padma Shri in 1959. Bureau Report, Gotra 65. Now for the weather. Goa saw very heavy rainfall at isolated places and moderate to heavy rainfall at most places. Very heavy rainfall and extremely heavy rainfall accompanied by winds is likely till 21st June. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa365.